वेलकम अस्सलाम बाय आदित्य ब्लॉग दोस्तों आज मैं घरे आलही आब ताके आज माए आलही खुआबले की तैयार करिसे चाम बोलक मैंने की शिकिसा माछ ललिसो माछ आज आलही खबर कने माछ लली तो बापू देखिस ना या बापू बाहु माछ आ एगिटा मिरिका जाने एटा मिरिका या माछ ललु भात खुआबले आ की आइटम करिम सेटा भात बनाते देखुवाई থাকিম ना बोला माया माछ ललु या बासिलु या बनाम किहेरे गम पने या माछ या जातिला बिलाही दाइल दी या माछर टेंगा जल बनाम या पसला और ये बेंगना मटर या जलते दी या बनाम जला भाजी या माछर माथा दी बनाम और या बनाम मिठा भाजी मटर दिसो बेंगना दिसो फुलकबी बंधाकबी ओलकबी सकल मिक्स करी এখন মিঠা ভাজি বনাম এয়া পালেং চাটনি বনাম আৰু এয়া ধনিয়া আনিছো বাহিপা হবখমান দাইলত দি দিম এয়া হৈছে আজি দুপৰীয়া আইটেম এটা বনাওগে সকলো খাম বনাওগে যেখানে বহিব চাবা আলহীৰ কাৰণে আইটেম কৰিছো माया माछ फ्राई करिसे फ्राई करिसे মই ভেসাই দিও या फ्राई কৰি আছো দেই মই আজি আমি এখাজ মাছে মাংস ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব फ्राई কৰি থৈ দিছে ভাই ভনী কেইটা মিলি জুলি এখাজ খাব লাগিব माछ भाजी हो गल এতিয়া भाजी बनाल भजाई बनाइसे এই আইটেমে বাহিছে ভাত ভাজি ডাল চালি আমার দেহস্থায় ফুলমায়ে মাখনি বা পাইছে হিয়া प्रत्येक विधा विधा बनाइसे मामाও খাবলৈ বহিছে प्रत्येक विधा विधा পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত এসাজ খোৱা হৈ গ'ল গতিকে ভিডিঅ' কেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ।